Okay, I want to talk to Anita Nurlaila. Yes, sir. Okay, can you hear my voice clearly? Yes. Okay. Okay, thank you. Next, Winda. Winda. Music, can you hear my voice clearly? Yes, sir. Okay. Mega. Megawati. Megawati. Hello, sir. Okay, Mega. Yeah. Is my voice can be listened? Can Yes, my I voice hear be you. listened? Tadi udah mau, Bang. Oh ya. Okay. Thank you. Okay. Next, Gusti Ahmad. Gusti Ahmad. Yes, sir. Okay, Gusti Ahmad, is this your first meeting with me? Yes. Okay, what study program are you come from? I'm from Teknologi Informasi. Oh, okay, thank you. Next, Retno. Yes, sir. Okay, Retno. Is this your first time with me or? No. Oh, Yang ke tiga. oh ya, the third ya, the third meeting. Okay, thank you, Retno. Sylvia. Yes, sir. Sylvia, are you at the campus or at home? Repeat, please. Are you at home? Yes, I'm at home. What about the electricity at your home? Is it off or on? Sudah on. Oh no, it has been on. Okay, thank you, Shelby. You're welcome. Next, Erna. Yes, sir. Okay, Erna, is this your first time with me? Yes. Okay, what study program do you come from? Teknologi informatika, sir. Okay. What makes the sound of your laptop or cellular phone is ringing? Okay, do you have? Sorry. Repeat, please, sir. Okay. The sound of your voice is double, like the sound of Oh, soalnya di sini lagi banyak orangnya. Sir. oh yeah. Yeah. So many gadgets are around you. Yeah? 5 people. Okay. Thank you. Yes. Okay. You're Next. welcome. Okay, Laili. SN Laili. SN Laili. Can you hear my voice? Yes, sir. Okay. You are wearing mask. Is it clear when you are when you are wearing mask?
Is your voice will be clear? Why we lost Laili, yeah, we lost Laili. Okay, I will open the application. Okay, right now, actually this is Bu Rina's class, but she is busy now. She has something to do at the campus. She asked me to replace her to give reading materials for you all. And I hope you can join this activity till the end. We are still using the same application. The applications contain full of materials that discuss about TOEFL test. Okay, I want to talk with Anita Nurlaila. Anita. Yes, sir. Okay, Anita. Is this your first meeting discussing about reading materials? Or this is the second one or the third one? Yes, first time. The first time. Yes. Okay. Yes, sir. Okay, now Erna. Yes, sir. Okay, is this your first or second time to have reading materials? Have you No, this is first time, sir. Oh, first time. Okay. Yes. Okay, thank you. Which one of you all that has learned reading materials instead of me? Maybe with Bu Ningsi, Bu Alin? No, no one. Okay. Because I still have problem opening the application. I will restart opening the application because I cannot click anything on the application. Okay, actually this is my second turn in discussing about readings. So the first time I deliver the materials is Kunci Rahasia 1, and today I will deliver the materials named Kunci Rahasia 2. Kunci Rahasia 2. Recognize the organization of ideas. Kenali susunan gagasan-gagasan. Di dalam bagian reading comprehension, baik pada paper test maupun computer test, ada pertanyaan mengenai penyusunan atau organization gagasan-gagasan dalam suatu bacaan. Anda mungkin diminta menentukan bagaimanakah gagasan dalam satu paragraf atau lebih berkaitan dengan gagasan-gagasan di paragraf lainnya. Perhatikan contoh dari lembar kerja tes TOEFL yang memintamu untuk menentukan bagaimana informasi bacaan itu disusun. Oke, Anita. Yes, sir. Okay, would you read aloud the passage number 1, 2, and 3?
Would you read? If asked who invented the game of baseball, most American would probably reply that it was their hero that Abner Doubleday did. They believe this because the story about Doubleday is part of the tradition of baseball. Okay, thank you, Nita. Next, Gusti Ahmad. Gusti, Yes, sir. yeah, Gusti, the second one. Read aloud. Number 2 ya. Yeah, number 2. Doubleday was given credit for this event early in the 20th century when sporting goods manufacturer Spalding inaugurated a commission to research the question of who invented baseball. In 1908. 19 what? In 19. In 19 No, itu bisa baca O. hmm, Atau 0. in 0. 1908 Ya. a report was published by the commission in which Abner Doubleday, a U.S. Army officer from Cooperstown, New York, was given credit for the invention of the game. The National Baseball Hall of Fame was established in Cooperstown in honor of Doubleday. Okay, thank you, Gusti. Next, I wanna talk with Novi. Novi. Yes, sir. Okay, Novi, you read aloud number 3. Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Instead, baseball seemed to be a close relate of the English game of runners and probably has English rather than American roots. Okay, thank you. Retno. Retno. Retno Pratiwi. Yes, sir. Okay, Retno. Can you translate the sentences in first paragraph? Jika diminta invented dalam permainan baseball American bla 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 membalas double D. Kurang ngerti, sir. Kurang ngerti ya. Kalau secara umum aja nih, baca aja secara keseluruhan dulu. Kira-kira dia nih apa nih, isinya nih apa nih? Isinya tentang apa nih? Tentang baseball, permainan baseball. Oke, tentang baseball. Kalau kita ambil first sentence aja nih. First sentence ini berbicara tentang apa nih? If asked who invented the game of baseball, apa nih? Jika diminta dalam bermain baseball atau konsepnya Kalau inventednya apa? Invented. Kalau invent. Nah, nggak tahu ya? Nggak tahu, sir. Nah, jadi ini artinya
Jika ditanya, asli ini bisa diminta, bisa ditanya. Oh, iya. Jadi kalau di sini jika ditanya siapa yang invented menemukan permainan basketball, nah most Americans, kebanyakan orang Amerika akan menjawab bahwa itu adalah berdasarkan keyakinan, belief mereka, orangnya adalah Abner Doubleday. Oh. Nah, mereka percaya ini karena tentang kisah cerita Doubleday adalah bagian dari tradisi baseball. Nah, nanti kita di sini harus tahu artinya ya. Jadi kalau reading itu memang harus, kalau mau secara keseluruhan memahami isinya ya kayak vocab ya, kayak harus banyak punya vocab bahasa Inggris. Jadi kadang kalau Bapak kurang tahu, kalau misalkan orang nggak ngerti sama sekali, apakah bisa jawab ya? Ya bisa aja mungkin tebak-tebakan ya. Tapi yang intinya harus tahu artinya ya. Nah di sini Bapak jelaskan dulu tadi ya, nextnya. Doubleday was given credit for this invention. Jadi Doubleday tadi dianggap sebagai penemunya ya, penemuannya, diberikan penghargaan atas penemuannya pada awal abad ke-20 ketika produsen barang-barang olahraga, alat-alat olahraga, Spalding, inaugurated a commission to research, meresmikan sebuah komisi untuk meneliti pertanyaan siapa yang menemukan baseball. Tahun 1908, sebuah laporan dipublikasikan oleh komisi di mana Abner Doubleday, a U.S. Army officer from Cooperstown, New York, was given credit for the invention of the game. The National Baseball Hall of Fame was established in Cooperstown in honor of Doubleday. Oh, jadi dibentuk satu komisi untuk mencari siapa penemu baseball ini. Nah, jadi orang yang dianggap menemukan baseball ini adalah Abner Doubleday. Nah, yang ketiga, today, saat ini, most sport historians, kebanyakan sejarawan olahraga, are in agreement, setuju bahwa Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi kebanyakan sejarawan olahraga tidak setuju bahwa Doubleday itu punya banyak andil dalam pengembangan baseball. Instead, baseball seemed to be a close relative of the English game of rounders and probably has English rather than American roots. Jadi menurut mereka baseball itu lebih dekat dengan permainan orang Inggris daripada permainan orang Amerika. American roots atau apa ya, American roots itu American roots, akar Amerika. Oh, yang berakar dari Amerika, maksudnya di awalnya. Kemudian pertanyaannya adalah, in this passage, an idea, sebuah ide is presented, sebuah ide dikemukakan dan kemudian ditolak.
Yang B, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Yang C, sebuah sebab diikuti oleh efek akibat. Sebab akibat ini ya. Yang D, belief is supported with reason. Sebuah keyakinan yang didukung dengan alasan. Pertanyaan ini mengenai bagaimana informasi disusun dalam bacaan. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu memperhatikan gagasan utama, main idea, setiap paragraf itu. Gagasan utama dari paragraf pertama ditemukan di awal kalimat, yaitu if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Nah, kemudian gagasan utama dari paragraf kedua ditemukan di baris pertama. Doubleday was given credit for this invention. Kemudian gagasan utama paragraf ketiga ditemukan di baris pertama, yaitu most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Jadi yang pertama ini, oke, saya mau tanya Selfie dulu. Selfie. Yes, sir. Oke, Selfie. Kalau yang paragraf pertama itu, yang Selfie pahami apa? Paragraf pertama itu gagasan utamanya apa? Main idea-nya apa? Saya memberitahukan bahwa si yang menemukan baseball itu adalah Doubleday. Oh ya. Doubleday. Oh, siapa yang mengatakan bahwa penemu baseball itu Doubleday? Siapa yang mengatakan itu? Kebanyakan orang Amerika mengatakan Oh ya, oke. Kebanyakan orang Amerika ya. Jadi kebanyakan orang Amerika percaya itu Abner Doubleday. Yes. Okay, thank you, Selfie. Next, I want to talk with Novi. Yes, sir. Okay, Novi. Second paragraph, ide utamanya apa? Second paragraph. Ide utamanya apa? Atau apa yang Selfie pahami dari paragraf ini? Bukan Selfie, tadi siapa? Novi. Tentang apa tadi ada habis sir. Tadi tentang penemuan baseball di tahun 1908 mungkin. Jadi tentang baseball. Tentang baseball. Pertanyaan tahun 1908. Oke. Jadi kalau kita baca di awal lagi, Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century when supporting good manufacturers founding inaugurated a commission to research the question who invented baseball in 1908. Jadi di sini tadi di bawah kalau kita baca gagasan utama dari paragraf kedua mana? Nah, ditemukan di baris pertama. Jadi gagasan utamanya itu biasanya di baris pertama atau di paling akhir ya. Jadi kalau di what is the main idea of paragraph 2? Maka baca biasanya cari di awal-awal kalimat biasanya itu. Bisa juga di akhir-akhir kalimat. Dan bisa juga jadi kesimpulan dari seluruh isi paragraf. Kalau readingnya agak ribet ya. Nah, penjelasannya pun agak susah dipahami ya. Jadi intinya si
Selfie tadi bilang bahwa kebanyakan orang Amerika percaya bahwa penemunya Abner Doubleday. Kemudian yang kedua, Doubleday ini dianggap memang penemu baseball berdasarkan ada komisi yang meneliti. Nah, komisi yang meneliti siapa yang menemukan baseball. Nah, yang ketiga ini Bapak mau I wanna talk with Winda. Winda. Is Winda with us? Atau Mega? Iya, Sir. Oke, Mega yang the third paragraph. Yang Mega pahami third paragraph itu apa? Yang dipahami gitu kok, Pak. Ya, ya. Paragraf 3 itu nah maksudnya apa itu Mas? Atau gini, Mega. Ya, Menurut Mega, dari paragraf 3 itu Doubleday itu penemu baseball atau bukan? Dari paragraf 3 itu menurut bukan Bang Pak. bukan ya? Iya. Nah, bukan. Karena apa? Kira-kira dari mana tahu bahwa Doubleday itu bukan penemunya? Yang ini Pak, yang Doubleday really did not have much to do with the. Oh, oke. Udah. Ya betul itu ya. Oh, jujur lah Pak. Ya. Doubleday really did not have much to do. Ini kuncinya bahwa kata sejarawan bukan dia. Nah, jadi pertanyaannya nanti menunjukkan ini jenis keseluruhan paragraf ini dari 1, 2, 3 itu jenis bacaan apa gitu ya. Nah, kalau berdasarkan di sini, yang paling ini kursor Bapak lihat kan ya. Jika Anda pelajari informasi tersebut pada setiap baris pertama dan masing-masing paragraf, Anda dapat menentukan bahwa paragraf ketiga berlawanan atau menyangkal. Refute, berlawanan atau menyangkal itu bahasa Inggrisnya refute. Informasi yang diperkenalkan atau dipresented di awal 2 paragraf tersebut. Untuk itu jawabannya adalah A, adalah yang paling benar untuk pertanyaan ini. Jadi kan tadi itu di awal dikatakan penemunya Doubleday. Yang kedua Doubleday. Yang ketiga bukan. Jadi kalaunya begitu artinya jenis passage ini, jenis bacaan ini an idea, sebuah ide diperkenalkan dan kemudian ditolak. Ngerti nggak? Oke, Laili. Laili. Atau Novi? Yes, sir. Oke, Novi. Tadi paragraf pertama, penemu baseball siapa? Apa tadi? Abner Doubleday. Nah, oke, Abner Doubleday. Kemudian di paragraf kedua, penemu baseball siapa dari paragraf keduanya? Dipublish lagi dengan Abner Doubleday. Doubleday lagi ya, penemunya Doubleday juga.
No. Lupa, Sar. Ini tadi gimana ya? Jadi paragraf kedua ini penemu baseball. Kira-kira Double Day atau bukan? Mungkin Baca kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Biasanya kuncinya di situ. Nah, baca di sini sampai titik. Nah, Doubleday was given credit for this invention. Kira-kira dengan bahasa ini, Doubleday itu menurut paragraf ini penemunya atau bukan ya? Doubleday memberikan bukan, Sir. Hah? Bukan penemunya. Doubleday was given credit. Doubleday itu diberikan. Diberikan. Yes, Sir, Doubleday. Berarti dia menemukan atau enggak? Menemukan, Oke. diberikan penghargaan. Iya. Sekarang yang ketiga. Kira-kira menurut paragraf 3, Doubleday ini penemu atau bukan? No. Bukan ya, karena apa? Gimana kalimat yang Doubleday tidak memiliki di paragraf habis koma, baseball seem to be a close relief of English game itu ya. Offender. Oke, that's good ya. Nah, sudah. Jadi tadi jawabannya adalah A ya. A itu artinya sebuah ide dikemukakan dan kemudian ditolak. Pas nggak? Yang menolak siapa nih? Yang menolak? Yang paragraf berapa yang menolak? Yang menolak Doubleday itu bukan penemu baseball. Paragraf berapa? Paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiga. Jadi ini jawabannya. Jadi kalau ada bacaan yang isinya awalnya itu dikasih apa namanya? Dikasih statement bahwa begini, kemudian di akhir paragraf ada yang menolak, nah maka itu an idea is presented and then refuted. Nah itu ya, thank you Novi ya. Nah, jadi rumus kunci 2, ingatlah skema di bawah ini agar Anda dapat menjawab pertanyaan tentang penyusunan gagasan dalam tulisan. Cara mengidentifikasi pertanyaan. How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Jadi pertanyaannya, kalau mengidentifikasi pertanyaannya nanti, bagaimana informasi di dalam bacaan itu disusun. Nah tadi kan disusunnya pertama diberikan statement begini, akhirnya ditolak. Kemudian yang kedua, bagaimana informasi di paragraf kedua berhubungan dengan informasi yang ada di paragraf pertama. Untuk mencari jawaban untuk tipe soal ini secara umum dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama setiap paragraf. Jadi yang kita lihat kalimat pertama aja udah tahu jawabannya. Jadi misalnya reading ini kan bacanya panjang, sedangkan waktunya pendek. Kalau di TOEFL test itu reading itu soalnya 55, waktunya 50 menit. Artinya satu soal itu cuma 1 menit. Kalau kita baca
apa namanya? Kalau kita baca passage-nya atau reading text-nya itu berulang-ulang, waktunya habis. Jadi di sini dikasih tips, yang dibaca itu yang baris pertama setiap paragraf aja ya. Itu dulu baris pertama setiap paragraf. Kemudian lihat kata yang tampak memiliki kaitan antar paragraf. Kemudian pilih jawaban yang memiliki kaitan paling kuat. Jadi intinya itu. Ini untuk jenis soal organization tadi ya. Ini kita lihat judulnya, Recognize the Organization of Ideas. Nah, kalau di reading ini banyak tadi ya. Kalau Bapak buka banyak. Makanya kalau pertemuan ini ya cuma bahas sekilas-sekilas aja. Sekarang kita ke latihan soal. Now, I hope you read the whole passage from 1, 2, 3, 4. From the first paragraph till the fourth paragraph. I give you 2 minutes maybe. Okay, Mega. Hello, sir. Okay, Mega. Have you finished reading the text? Yes, I finished reading the Okay. text. Okay. The first paragraph. When you read the first paragraph and the first sentence of the paragraph, what idea did you get? Yes. Jadi ini tentang apa nih? Secara umum. Kira-kira. Tahu crops?
Crop tuh Crops itu apa? Atau staple crops? kayak kada terpotong lah apa crop tuh. Hah? Kalau fit apa? Tanaman pokok, Pak. Oh, makanan pokok. Ya, makanan pokok. Jadi, dia bicara tentang makanan pokok yang gimana? A number of staple crops. A number of apa? Number of are today quite commonplace. Kalau dapat piala yang mana, Pak? Ini, the number of staple crops are today quite commonplace Oh iya iya. uh, Number kali. in much of the world and feed much of today's population. Feednya apa? Feed. Feed. Food. Kalau food apa? Food. Oh, food makan. Makan. Kalau feed. Fit kayak kebutuhan. Nah, feed. Kayak Ah, fit feed. agreng. Feed itu kata kerja dari food ya. Kalau food itu kata benda. Kalau Makan nggak, Pak? itu memberi makan. Oh, memberi makan. Memberi makan much of today's population. Apa nih? Memberi makan banyak orang setiap hari. Oh, oke. Banyak orang tiap hari. Ya. Iya, Pak. Jujur, Pak. Oke, ya, that's good. Nah, number of staple crops. Jadi dia bicara tentang makanan pokok. Nah, paragraf kedua, makanan pokoknya jenisnya apa nih? Wheat. Wheat. Terus itu gandum. Gandum, ya gandum. Dia bicara gandum. Kemudian paragraf ketiga dia bicara beans. Apa beans? Dan Oh, itu beans. kayak kacang Ya. itu. Ya, kacang kedelai. Kacang kedelai, Pak. Oke, kacang. Dan other crops. Nih yang paragraf 4-nya. Other crops. Makanan Apa other crops? kayak tanaman-tanaman itu sayur berarti lah. Other crops. Other crop, tanaman lain. Nah, tanaman lainnya yang originated berasal dari Amerika seperti potatoes. Apa potatoes? Kentang. Kentang and maize. Maize, Jagung. ya, nah, jagung. Nah, jadi dari sini, dari keseluruhan ini, pertanyaannya how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di teks ini disusun? Yang A, various classifications of crops are described. Klasifikasi yang bermacam-macam, klasifikasi makanan Guys. yang bermacam-macam dijelaskan, dideskripsikan. Apa? Apa? Itu ya. Yang B-nya series kumpulan kegiatan, kumpulan event. Ini kegiatan ya, yang dilaksanakan dengan secara kronologis, disusun secara kronologis. Yang C, penyebab dari efek tertentu dijelaskan. Yang D, menentang ide yang tampak berlawanan. Kita kan tadi baca yang depan-depannya aja nih. Iya, Pak. Nah, kalau dari baca-baca depannya itu jawabannya apa ini? Apa? Oke, A ya. Oke, that's good. Thank you, Mega. Ya. Thank you, Chef. Next, Selfie. Yes. Okay, Selfie, which paragraph describe the first of the cultivated crops? Which paragraph describes the first of the cultivated crops?
C. See the third paragraph. Yes. First, cari yang first, ada firstnya. What was probably the earliest cereal have been grown? Bean are the first cereal that have been grown. Which paragraph describe the first? Kira-kira yang makanan pokok pertama yang orang panen itu apa ya? Di paragraf pertama ini dia bicara tentang Selfie. Kalau paragraf pertama itu dia bicara tentang apa nih? Staple crop? Bicarakan makanan pokoknya. Nah, dia bicara tentang makanan pokok aja ya. Nah, katanya dulu makanan pokok itu berasal dari different areas, dari daerah yang berbeda-beda di seluruh dunia. Kemudian dia kasih contoh wheat. Wheat-nya apa tadi wheat? Gandum. Gandum. Oke, gandum. Gandum was probably the earliest cereal. Earliest-nya apa? Early dulu, early. Early itu apa? Earliest cereal. Itu telinga. Wheat probably the earliest cereal to have been grown. Gandum pertama. Apa nih earliest? Kayak paling awal gitu. Paling awal ya. Oke, paling awal. Jadi gandum adalah area pertama. Oh iya. area paling awal yang telah grow itu apa? Grown. Grown itu kalau kita nanam sesuatu dia grow. tumbuh. If we plant something, if we plant a tree, iya tumbuh. ya tumbuh. Jadi kalau di sini gandum itu adalah sereal yang paling awal yang tumbuh. Nah, jadi sereal yang bertumbuh. Kalau pertanyaan ini, paragraf mana yang describe, menjelaskan? Paragraf 2. Paragraf 2 ya. Second paragraph. Cultivated crops, makanan yang dipanen. Makanan apa yang pertama kali dipanen? Di paragraf mana itu? Second paragraph. Kalau 2 atau 3 or 4? 2. 2 ya. Oke, kita ambil 2 ya. Kita lihat nanti kuncinya apa. Oke, thank you Sylvia. Next, Retno. Yes, sir. Okay, Retno, number 3. Which paragraphs discuss crops that originated in the Americas? Third paragraph. Third paragraph.
Can you read the content of the third paragraph? Line 10. Line Line 10. 10 Yeah, I see. have originated in the Americas. Oh, Paragraph third and fourth paragraphs C. paragraph third and Fourth paragraphs. fourth paragraph. Oh, yeah. C, Yes. which discuss crop originated. Yeah. Other crop oh, yeah, okay. Okay, C, yeah. Yes. That's good. Thank you, Retno. Okay, sir. Laili. Okay, Laili. Yes, sir. Okay, number 4. What is your answer for number 4? Nggak ngerti, sir. Gitu ya. Iya, sir. Okay, what is the overall organization of information in the passage? Sir, Oh, nggak ngomong belum. bahasa Ini Inggris. kira apa? What is the apa susunan? What is the overall organization of information? Oh, apa susunan secara keseluruhan dari informasi di dalam teks? Jadi ini teori ya, teorinya. Bisa nggak? Skip ya, lewat ya, pas ya. Iya, sir. Pas aja, sir. Oke, pas ya. Winda. Winda, are you with us? No. Gusti, Ahmad. Yes. Okay, Gusti, can you answer number 4? The question number 4. Boleh ke atas dulu, Pak. Pas ya? Boleh ke atas dulu maksudnya. Hah? Itu roll up. The text-nya. Aduh. Oh, teks. Secara keseluruhan, bagaimana susunan informasi di dalam teks tadi ya? Satu, mungkin Bapak bantu aja ya. Kalau A itu unextended definition of triskaidekaphobia is presented. A chronological history of changing feelings about the number 13 is outlined. Two contrasting views of the number 13 are presented. Various reasons for negative feeling about the number 13 are presented. Ini soalnya kayaknya enggak ini ya. Soalnya kayaknya ini bukan soalnya ini. Ada kesalahan soalnya. Isinya enggak ada kaitannya dengan makanan. Iya, Pak. Nah, ya, kayaknya salah soalnya. Kita next. Oh ini. Beda. Oh beda ini ya, beda. Ya, 4 sampai 5, Pak. Oh iya benar. Beda soal. Oh beda ini. Oh Bapak kira masih yang crops tadi ya. Udah beda, Pak. Nah, baca dulu. Most probably in the United States, for example. Mutakan Gusti.
Kayaknya B, Pak. B ya. Chronological history of changing feelings. Apa the number Number 13 13 is outline. Itu ya? Yes. Oke, I take B. Stay with them. Let know. Okay, let know. Yes, sir. Number 5. The first paragraph mainly present. I give you 1 minute. I give you 1 minute to read the whole paragraph. Okay, let know. Wait, sir, wait. Yeah. Maybe A. B or C, D. Okay. The first paragraph mainly present. Bahas tentang B. B. Maybe. Positive associations with the number 13. Number B. Are you sure B? Maybe B. Maybe B. Okay. Maybe B. Do you want to change your answer or not? Are you sure that B is the answer? Yeah. B. I get. The number 13 has long been used an omen of misfortune and example of superstition because this number most of the days atau gini, menurut Retno ini dia bicara tentang apa? Tentang apa? Tentang triskaidekaphobia. Iya, intinya apa? Subjek yang dibicarakannya di sini apa yang? Sudah nilai. Tentang kayak bangunan gitu. Kayak bangunan. Kalau kalimat pertamanya apa tuh? Kita baca kalimat pertamanya. The number 13 tuh. Nomor 13. Apa itu 13? Nomor 13. Iya. Memiliki. Iya. Memiliki penilaian bagus. Memiliki panjang. Apa ya? Comment of Master Fortune. The negative superstition. Nah, apa itu? Kalau angka 13 itu dianggap apa? Ini kayak ruangan gitu ya, Sir. Kalau misalkan nomor 13 itu misalkan contohnya kayak angker atau apa gitu. Ya. Itu kata beda. Oke, ini kata kuncinya 13. Number 13, nomor 13 has long been regarded as an omen of misfortune. Misfortune itu apa? Apa ya? Kalau Dewi Fortuna itu Dewi apa namanya? Dewi Fortuna itu? Dewi Fortuna itu Dewi apa? Itu kan ada fortune ya, misfortune. Yes. Kalau Dewi Fortuna kita sering dengar kan. Fortuna itu artinya apa? Kayak beruntung. Nah, beruntung. Kalau ada miss-nya jadi apa? Tidak beruntung. Nah, tidak beruntung. Jadi
nomor 13 itu dianggap nomor yang Sial gitu ya. nah, Tidak. nomor sial. Oke. Dan example of negative superstition attached to this number about. Most tall building in the United States, for example, do not have 13 floor. Maksudnya apa tuh? Most of tall building in the United States don't have 13 floor. That no? Okay, maybe Winda want to help. Ya, Retno. Yes, sir. Oke, Yes, Retno. sir. Oh, biar dua-duanya nggak apa-apa. Most tall building in the United States, for example, do not have a 13th floor. Tidak memiliki lantai 13 Nah, tidak punya lantai 13 karena apa? karena itu tadi Miss Fortune, karena ada kesialan Ya, Miss Fortune. And airplanes often bypass the 13th row. baris 13. Di baris 13 di mana yang nggak boleh? Itu 13 row airplane Ya. pesawat. Oh ya, di bypass 13 row. airplane. Iya, pesawat. Ya, di pesawat. In addition, selain itu, many towns will give the street between 12 and 13. Street apa? Jalan Jalan juga nomornya nggak ada. 13 dilewati. Nah, jadi nomor 13 pun nggak ada jalan ya. Ketakutan, fear of the number 13. Ketakutan dari nomor 3 ketakutan dari number 13 ini dianggap sebagai jargon psikologi, namanya Triskaidekaphobia. Oke. Sekarang jawabannya apa nih? An explanation, an example, positive association with number 13, ways that certain town react to the number 13, Paris security, and nah, yang mana? C. Huh? C. C. Yes. Ways ya. Yes. Ways that certain towns react to the number 13. Cara bahwa kota tertentu bereaksi dengan nomor 13. Itu dia bicara tentang kota aja atau ada bicara tentang yang lain? Tadi kayaknya enggak hanya kota. Nah, kalau ini cuma kota nih. Dia bicara apa aja di paragraf ini? Kota, apalagi? Yang dia bicara kota. Apalagi? Lantai, floor. Ya. Berarti kalau dia tidak cuma bicara kota, secara keseluruhan, yang paling mendekati jawaban benar adalah maybe Delta. Various psychological fears ya, including fear of the number 13. Jadi ada ketakutan psikologi, termasuk ketakutan tentang nomor 13. Itu ya? Yes. Oke, Bapak ambil ya. Nanti kita bahas. And then
Selfie. Yes, sir. Okay, selfie. You read the text and then answer number 6. Okay, selfie. Yes. Selfie kalau paragraf pertama tuh dia bicara apa secara keseluruhan? Kayak bicarain Bicara tentang apa tuh? perdagangan dulu. Oh, perdagangan ya. Dia dagang apa? Es. Ya, Kayak dagang es. ekspor. Dari es, dagang es ya. Dari mana dia dagang dan kemana? Charles es from Forbes in New England. New England ke Warm es terus ke area yang warm, ke area warm. Warm itu apa? Warm. hangat. Hangat, warmer. Warmer, Lebih hangat. warmest. Hangat, lebih hangat dan paling hangat. Berarti warmer Lebih. ya lebih hangat. Jadi ini ekspor ya, ekspor es dari New England. Before the era of refrigeration, Kayak kulkas ya, gitu, Pak. kulkas ya. Ice was not available in areas where water didn't freeze during winter months. Oke, itu ya. Udah ngertiin ya. Kemudian second paragraph. Pendek datang untuk menemukan ide. In 1805, In 1805, Frederick Tudor itu datang untuk mengemukakan idenya. Buat mengirim kargo es dari Pon itu nama tempat sih.
Font itu fish pond. Font itu fish kolam. ya in Massachusetts to the West to the Indies. West. Oke, sekarang langsung ke paragraf 3. Yang kita baca tuh depan-depannya aja ya. Oh. Nah, kita coba yang kita baca depan-depannya aja, apakah kita bisa jawab nanti. Nah, ini Tudor's idea. The Tudors was ridiculed. What is ridiculed? Diejek. Diejek ya? Diejek oleh siapa? Kayak orang di sana, orang di Boston. Ya, Boston. Yang sure. Yang yakin bahwa Kenapa idenya Tudor tadi ditertawakan oleh rakyat Boston karena apa? The ice never arrived. In the West Indies it had melting. Nah, melting. Would in fact swam the boat. Kenapa ditertawakan? Selfie. Do you open dictionary? Melting the boat, swam the boat. Melting, meleleh di perahunya. Meleleh di perahunya. And swam the boat. Kira-kira swam the boat. Oke. Dah. Itu rawa. Nah, Bapak terus ya, udah yang penting ngerti itu kan. Nah, the last paragraph, Tudor. Kita nggak usah baca semua, kita baca yang pertama-tamanya aja. Tudor kept working. Tetap bekerja improve, membaiki tekniknya. Buat insulate. Teknik. Memperbaiki tekniknya pada saat long voyages. Apa long? Voyages. Nah, sebenarnya kita meskipun tidak buka kamus, perjalanan panjang. Kita bisa tebak ini karena kan tadi Tudor itu mengirim es. Nah, mengirim es, tapi ditertawakan bagaimana bisa ngirim es ke satu negara tanpa dia meleleh di perahu. Berarti dia cari teknik. Nah, sekarang dia mencari teknik bagaimana caranya es itu tidak meleleh pada saat long apa? Voyage. Panjang, perjalanan yang panjang. Nah, perjalanan. Makanya meskipun gak dibuka kamus ya kita bisa tebak paling perjalanan ini. Nah, sekarang udah dibaca depan-depannya, kalimat pertama semua paragraf. Bisa jawab nggak number 6? How is the information in the passage presented?
Konsep. Konsep itu Apakah konsep diikuti oleh contoh? Konsep is followed by examples. Yang B, the causes of a result are presented. Sebab akibat dihadirkan. Yang C, a series of chronological events is outlined. Serangkaian chronological event, peristiwa kronologis di garis bawah, atau di dua opini yang berlawanan dihadirkan. ini kayaknya. Awalnya tadi ada yang mau kirim es, ya, ada yang mau kirim es dari tempat dingin ke tempat yang lebih hangat, ya. Ya. Yang kedua, caranya dia mengirim itu melalui kapal. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, ide itu ditertawakan oleh masyarakat Boston. Mana mungkin bisa bawa es tanpa meleleh. Nah, yang berikutnya Tudornya memperbaiki teknik bagaimana dia bisa kirim es tanpa meleleh ke sebuah negara. Nah, dari semua keterangan itu, kira-kira susunannya seperti apa nih? A, B, C, D. D. D, itu contrasting opinion ya. Dua pendapat yang Berbeda. Berbeda. Nah, berbeda atau Berlawanan. Nah, berlawanan. Oke, your answer is D ya. Oke, D. Thank you, Selvi. Next, Winda. Winda, are you online or not? Winda Dwi Sulistiyawati. Maybe Winda. Yes, sir. Oh, Winda. Winda. Yes. Winda. Can you answer number 7? Yes. Which paragraph explains why thread in ice develop? Which paragraph explains why the thread in ice develop? I choose A, the first paragraph. First paragraph ya. Jadi yang paragraf mana yang menjelaskan kenapa ada perdagangan es itu berkembang, alasannya. Jadi tadi jawabnya karena mau ekspor es ya. Yes. Oke, E. Oke, thank you Winda. Welcome, sir. Next, Mega. Oh, Mega has new message ya. Can you read the text? Udah kedengaran. Sir,
I choose winter. Sir, No? Next. I choose B. Huh? C. I choose B. C. B. The first paragraph. Church. Third paragraph. Yes. Therefore. Therefore. Line Okay. This is what we mean. B. B, sir. The church paragraph. The third paragraph. Yeah. Okay. The third paragraph. I'll take B. Okay. Thank you, Mega. Next. Retno. Retno. We are not. No. Selfie ya. Selfie aja. Selfie. Yes. Number 9. Can you answer number 9? And the author of In the passage, the author organizes the information by presenting it's hard to read the whole passage because the the text is it's not in full screen mode. So I have to drag down the whole passage. So it's hard for you to read all the text. Yeah? Okay, can you guess? Okay, can you guess the answer? With so many sentences, so many paragraphs in this passage. Okay. Can you guess the answer? Reason, Darwinism. B. B. Yes. Okay, B. You try to answer B. Okay, B. Thank you, Selfie. Okay, the last questions for Naili. Laili. Laili, are you still with us? Laili, are you still with us? Oh, Retno. Retno. Okay, no one.
Gusti, are you with me? Gusti Ahmad Hafi. Sir, Ah, I choose A. Mega. Yeah. Okay, Mega, can you answer number 10 by reading the text? Yeah. I choose A. And Yeah. myths are presented and then dispelled. Itu ya? Yes. Oke, Oke, okay. Let's see how is the result. Okay, that's good. Yeah. That's good. We got score is 70. But as the time is over, the explanation about the answer you can learn by yourself by downloading the application, and you will find the true answer of each question with the discussion. Okay, thank you for you all, and see you tomorrow. Tomorrow is the last meeting in our training, and we will meet at 19 September 19 for TOEFL test. All of students in the last semester are are have an obligatory to take the TOEFL test in September 19. Okay, thank you for your attention. Yes, sir. Okay, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.